शुरू करितेछि महान सृष्टिकर्तार नामे, जिनी अत्यंत दयालु एवं महान। दोस्तों, आज के आपनादेरके एकटा नतून भिन्न धरनेर भिडियो देखाबार चेष्टा करब। आशा करी अवश्यई साथे थाकबेन। कौन है ये? मेरे मम्मी नहाई नहीं कर दिया ना। तुम स्नान कर सो ना। बिस्टीते भेजो ना। ओरे खावा रे की खाओ ए बुढ़ी, ये बुढ़ी खावाय व्यस्त আছে। মাছের ঝোল, রায়তা রায়তা, টমেটোর চাটনি, রায়তা। আর এই হচ্ছে তোমার ভেন্ডি আলু। ভেন্ডি আলু, মাছের ঝোল, আর এই হচ্ছে টমেটোর চাটনি, আর এই হচ্ছে এই আমার মায়। दोस्तों, सकाले ब्रेकफास्ट करे दिएছি, এখন আমি আমার কাজে যাব। আমার এই যে বাবা, আমার এই যে একটা সোনা বাবা আছে ঘরে, ঘরে থাকবে এখন, স্কুল ছুটি। আর এই সোনা বাবার এই যে মোনা বাবা। আমা, আমি এখন দোকান যাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, রোদ্দুর যাব না কিন্তু। হ্যাঁ, আর একটা কথা কি, প্রচুর বান্দর রয়েছে এখানে। দেখুন, বান্দরে এই যে গাছের আগাগুলো সব খেয়ে ফেলেছে। দেখুন, একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন। দেখুন, এই যে এই বান্দরগুলা চলছে, দেখুন প্রচুর ভাবে এখানে বান্দর রয়েছে। কি করবা, জল নেবা? ঝাড়ু লাগাইছি, আমি জল নিয়ে রুটি বানাবো। তাড়াতাড়ি বানাবো, আজকে দেরি হয়ে গেছে কিন্তু। ये प्रत्येक दिन करा लगे ये काज है ना? माय वैरम करते ना बोझो आन मजा।
অলি দেখো আমার মায় কত কাজ করে, দেখো একটু, সত্যি না দেখলে তো বুঝবা না। দেখো ঘুম থেকে উঠছে, দেখো কি করে, সত্যিকারে দেখো। করো মা, করো করো। হ্যাঁ, আমি খালি খালি মা ডাকি আমায়। হ্যাঁ, আমার মা এটা, আর আমার বাবাও। আর তোমার দিদি কি করে দেখবা নাকি? আমার বাচ্চাটার দিয়ে এত কাজ করায় ও, ঘরে না থাকলে। দেখো अब मम्मी दूसरी गिलास में देंगे, ओ पियो दूसरी गिलास में। क्या है ड्रामा, ये लड़की पता नहीं क्या करती है। दूसरा पानी दूं? अरे तुम्हारे घर खाई थे ना, मैं नहीं, उधर पे रख दे। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। इसके अंदर आओ। अब तुम रोटी खाओ। अभी पिएंगे फिर बर्तन वर्तन धोएंगे। और जल अनेक लागे, अनेक। और समुद्र के किनारे घर बनाई देता है उन्हें। तो जल्दी काम करबे ना। তোমার শূন্য কিরা খাও যে? হ্যাঁ কি দিয়া খাও তুমি? আচ্ছা খাও, फिर তাড়াতাড়ি খাও, ঘুমাবা এখন না খাইয়া। हेलो पुप्पी, हेलो क्या बोल रही है? दोस्तोरा देखुन प्रकृतिर कत सुंदर मनमोहक और आकर्षक दर्शन। दोस्तों यदि तुम्हारे ये ब्लॉगटा भालो लेगे थाके ताहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करुन। बाबा बाय बाय करो।
नमस्ते करो, बोलो।